Hai, sekarang dengan sakswa. Ya video na ni dalam video yang unboxing. Mai bos ko biar tengah. Hai, nasi di bawah di wed kujawa. Tengok kulit ko na nasi mo kasi gini. Hai, mai bos tu. Ang aman ko biar tane Amazon ni ko biar tane ya Amazon. Amazon ni ko biar jok. Mai bos tu ni na hai. Ya Nibo siya ko ni na na. Sekarang apa klinis kang mo siya orang ko ni na ngen. Do not sip fire. Semua yang ni just yang yang main suka kin. Nah, benang jalan aku. Hai, tadi yang jual tarak dia aku. Kulin yang sekarang. Ya kenci cerat kini. Nah, deh makin nok. Mo, aku kulin ya aku ratna dona mo. Aku ratna tadi. Ratna dona ni aku siap. Ye, ya sekarang. Gimana ni Jesllin ya? Tentang ni Jesllin Batsrang sini. Terus kemudian ini sih kan? Wanshong ini print kamera sepertinya apa? Amazon ini ya. Gimana? Ya salah dewa. Maya rahai. Masih ni? Ya sermo. Maya? Power bank. Yang kang abita, bata na, yang Nibo mo. 10,000 mAh san, ini, 15,000 ba donga, 20,000 ba donga, di bang ada aku 10,000 subsan biat ya, na tangkarang dong pajen, tam bata ni kati biat na, man paja ha, dan company Indian emai ya, yang made in Indian ne, nama, gupun company orang ko de dam, komi kali mana di bawah de Kalau mau yang di nama tu kena marang di, gimana yang kami suka cona, ni ya, betul 10,000 mAh power, ya emai for bank mo, soal ya product name power, ya power bank mo input peta dong macam ya kemudian ini sianin mah, ini bukan fan zero ya boleh dong mo, or output USB ya kemudian ya, peta rupees MRP ya, MRP kun iskabo, ya MRP ni kaya mo, peta 1000 sa, 50 sa Susku cimilin krisbol. Nah bazar ni kalau ada dikira nanagen na komi manjawa. Ada komi mana belum ada diskon ba mana belum di ba. Na online kita ada dekti komi de manjawa lo. Ini aku batta mana na? Ini ko na mi suka sekali mana kayak ni kan. Ini rupiah dongja ni ini dongja kan. Ini ada free patch ni gamat suane. Dalam na jido ba ka? Ini donggen pendek, ini dongjang ini ba, ini dongjang oh ya dong apa ya dah, itu Nibo ya rupiah 40 kilo ni kan, 899 nikah mana sama, ya nikah bumi 899 ya 899, gimana ini deh di bawah batta apa ya, Nibo, singkir mau ya 1199 loh, ayo dah dan cem kulina tarik ya. Nama namanya era, gimana ya, mangen kuliah dong kerja ni, mangen kuliah ni memang namanya yang thapa baik, company sini thapa baik, kedan siapa truck nok, yan na. Kaya ba mo? And power bank. Yan sing clean hai. Gadang sa tapo dong kuing area lekha ba mancha pa ino mo. Ito may lekha ni na product overview ya. Gumo koy na thalat ken power bank ni gimin. Bo chi biya power bank ni gimin thalat ken asim ni ken. Dimin asimang brena scan simlen asimang phang description ni ko check kan gol na be. Description no nga link kon gen asimang wachirang ni brena man gen damang ko ni susan akta man gen jege ang na ba nakchakan ni gen asimang brena scan simude tingthang asimang ni Amazon app chi yang giza direct angni description link teri ang imang bre bune na asimang ko mola ang na nakchakan ni gen adita de commission dong yang na asimang yang ni link te ang imna click kaim na bre gen simude dimin asimang ko mola ni
Repair ang ko ang niya chicks karam ko ang ni plug ong.ode nobi kabarang ko mo simang ya kita dangin brebo dan sikgenchim di biat bo ini dang na batak sagani mungkin mancing dai ko ni hai yan power bank rudri amo ya patta rudri ina mic man sapai na man sapa dia wa to kita nai ko ten ya kon ligo shine mo ये बड़ा कैसा kan ini nok sign jo coba nah itu seperti ya dah ya gisan siapa nih ini church kanan gen church kanan ya kon siapa nah ya nanti kimna ni phone na church kanan begini aku bisa di bawah ini charging itu siapa kon jadi merek nang nok berana nah ini yan 10,000 mAh ne 10,000 mAh yan Nibo nama na je pirang mo ya ko scheme na rab na ba man dali mo ta khare nang dong jang simde song nok parang de bengin da ba power bank ni gam chatta gi youtube rang kam ka urang de thala chulu ni na simna ini gi gini lunga yan na tik na man gen double na charge kana man gen yan no phone gi gini na man gen Limang na simang ni ya video ko. Ya ni na sakanti kon betela. Sakanti kon. Bye bye.